subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas syarrin nas min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas syarrin nas min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas syarrin nas min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin.
panas rasanya. Panas ya. So nek ndang kepenak ndang golek ndok anu ya Mas. Ndok banyak sing kopi ndang di pageri omah. Nek kurang sakit penak ndang golek. Mboten sirapan mungkin Mas nganggur pados riyin disimpen tapi ampun di nganu dokoke teng jaba lah dikek ndek dikek yaw mungkin nek pun sehat dan kabari wis penak bener-bener penak dan dipake omah. Lajeng pesen dalah lali gitu. Tapi mang ngadep mriki, Mbak. Ngadep mriki mang sonjo. Tangane pripun, Mbak? Seringan. Seringan iki. Sering genggingan. Nggih. Kadang rasane abot ngene niku. Juga banyak aku, Pak. Mari iku ngarep buka wae. Iki? Iya, buka wae. Kunci. Nangis. Ini petang Pak sakit kok ada B. Itu menakannya kan kesurupan dia pondok pesantren. Jadi pas rupiah kemenakan hanya muta-muta lah. Oh. Jadi nyangkui mungkin kan. Kalau lampu sakit, bentuk angkanya miang lah. Kok? Adem lah? Badum labi badan. Adu buatan setan. Ya kan ada WN, setan WN. Ya kan Mas?
ijo Mas. Klopo ijo wis sak sing penting ijo mungkin tapi iso aja tiba Mas. Nah dipek akhirnya dibongkar bisa dhuwur ati lubang motor ini kan terus dikriuk kayak banyu setengah klopo. Nah digodhog setengah klopo pakai tutup direbus sampai banyu sing nggodhog iku umuk sampai sumuk atau sampai angkat banyune tegane tumbes. Bapak-bapak tidak bermasalah mana iso digawe sedina sekali. Nanti sing cendek kan penak penting ijo. Nah, kira seroto penak, cepet sudah enggak nih. Di sementara kayak pelapakan ya. Bo, penting sehat, penting atus kelopo mahal. Sing kesurupan macan ning pondok kan. Oke.